एसआईआर पर ममता बनर्जी का एक बड़ा बयान सामने आया है। एसआईआर पर ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो एसआईआर का फॉर्म नहीं भरेंगी। वो कह रही हैं कि मैं 3 बार की सेंट्रल मिनिस्टर रही हूं, 7 बार एमपी रही हूं और आप लोगों के आशीर्वाद और शुभेच्छा से 3 बार मुख्यमंत्री भी बनी हूं। अब मुझे प्रमाणित करना होगा कि मैं नागरिक हूं कि नहीं हूं। इससे तो जमीन में नाक रगड़ना बेहतर है, ये ममता बनर्जी कह रही हैं और कह रही हैं कि मुझे प्रमाणित करने की कोई जरूरत नहीं है। আমি এখনো ফর্ম ফিলআপ করিনি। কেন করিনি? 3 বার সেন্ট্রাল মিনিস্টার ছিলাম, 7 বার এমপি হয়েছি, আর আপনাদের আশীর্বাদে শুভেচ্ছায় এর মধ্যে 3 বার চিফ মিনিস্টার হয়েছি। আমাকে আজকে প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা। মাথায় নাকে খোঁজ দেওয়া ভালো এর থেকে। প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা ওই দাঙ্গাবাজদের কাছে, যারা দাঙ্গা করে মানুষের রক্ত নেয়, যারা মানুষের রক্ত নিয়ে নরমের যজ্ঞ খেলে, তাদের কাছে আমাকে প্রমাণ করতে হবে আমি এই দেশের নাগরিক কিনা। কোথায় ছিলে তোমরা? দেশ যখন স্বাধীন হয়েছিল ইংরেজদের দাসত্ব করেছিলে।